26 Asrambari constituency West Sampahawar village committee ni 1 nong ward ni bisingo khobjak Jaglongbari JB school ni 10 no ceiling fan khogoi tilang jaka sikobrok bai aro thangi nai khati pramo thani khoi political district working president Borongmunang Tilthik Deborma block vice president Borongmunang Subol Singh Deborma village committee ni monitoring chairman Borongmunang Rajesh Deborma vice chairman Manav Deborma Norottom Deborma tei kobuni adongsong Album ke Rajur. Dabu mo school to dabu nang ni kami ni school heda. Ngai tam rok kama kharok ni khana mane da tam kama kha abo bahai ke kama kha kia sagade. Gotona ke mo thanai horo. Somot thanai horo namo. Ingkai abo kama khana. Ingkai puila to school ni time ingkai master rok khai ka school. ছাত্র রব ফাইবিকা এরপরে প্রথম মাস্টার রগ্ন নখানা স্কুল এরপরে जों গার্জিয়ান রগ্নতে স্কুল নি এসএমসি কমিটি দङ বন রিং হরকার ফাইবিগেটি স্কুল মহাই স্কুল রক দগারক ফিকজাক তে তিন রক তানচিকজাক yang te ফেন রক পরীক্ষা সম্ভবত স্কুল ইজা আমি khokana manirok ino ringhor kai kai chung jara chung SMG committee te ini school ni chhatro ni guardian rok omohai phaikai kai phaimani pore chung aro master mosai rok tong bonglogi pogrok kita salaika bomohai tam kuma khabo rok chung kija naikhata engkai fensimi noro 10টা হিসাবো পরীক্ষা কাইসা কাইতো তংবাবো তংবাবো খুলুক মালিয়ানা তে 10টা ফেন্সিমি তালাঙ্গই থাঙ্গো তে এনে তো কোনো কুমামানতে চিনমো কলো মানে কোনো ফাইয়াতা je nangle to tamne wan chu garo ki o local lok de khokna na haksal ni boror re phai khokna ba nang tam sanam sang ta ke sagare nang tam sana hili to jin lokal rok emon atui উগ্র চেরাই রক্ত পুরোই জুমরো যারা আশেপাশে যেটা নগৈতমান চেরাই রক কাহাম কিছা রেসপেক্ট গোনাং চেরাই রক দङ এই নিজেনি এরিয়ানি স্কুল মতো বরকম হাই স্কুলনি মানুষ রক বরক নষ্ট খাইনানি বা হামে খাইমানি কোনো প্রশ্ন তো ফাইয়া जों আবো পারানি কাইতো जों ওয়ানসুগৈ মাইয়া পারানি বরক দङ নাহি অমন angke daw nong esensi koni committee hoite na rok tam rok wansuk dong da buskango tam rok mo fan rok ba sikor rok habi klangmani no tuyoi na rok tam wansuk tam khane busang salo খাইনা হিলে দাবুক जों एसएमसी कमिटी ते যারা ছাত্রনি গার্জিয়ান রক দङ जों পারানি স্কুল বা जों সতর্ক তংনা নাংনাই কিছে তামিকে সিগো কিটা মো পারানিতে চালজাক স্কুল নাইকিনি খাইমিয়া এই আপন তাকে এসে সমস্যা আবো সব সময় নাইকিনি sor angke na rok tan bagi o rungnogo ma phaike tini tini o rungnogo phaimani hingkai ang tini chongmuni bazar thango asole kai ang chongmuni thangya konoi aro ujan fultolini master daw bijit sawi tongo je Jaglongbari school ni fan 10 ta khogitlang jakka punhini hingkai abno khanawoi जों अरबो जों कयेकजना मिलिलाया कोनै फारि नाइले फेमा हामु नि फेलिकाटा गाले फाइ नु फाइका आसले अरनि बरबो साबाइका राजु गरसं साका अजित चं यो बर ओ जे जों बनुखा तीन दुबासा सिसिगैया कोनै बर आइदि हाबका हाबैया कोनै बर अरबो कारेन्ट तो फिट खाइजेको एकमात्र फैन रखसिमी फिट खाइजाक वायरिंग खाइजाक अब कुनो कारण ने इनको कनेक्शन करी को गाय नाइ लेबा अब आदिखे खाइया कोने ब चेरक ब खाइ बर हरो बदिखे ब आ फैन नगो जतन खुलगै सतनै जतन सापैतलां थामे के 10 ता मत फैन गाय ओ दगा ब काइसा साइमा खनावो ओ दगा ब बर लाथेरि छका कोनै पूरा लांगा पूरा फियो गया कोनै बर आ मानै न फैन नगो जतन लां पाइबे abo haing kata kabel lu chung nai ni phayo kai
tebo khana bo je boro tini oro school committee ro asuk lai ya kunai thana ro bo information dikna asa khayo ngka thana wala ro to tawo phaimani khana ya kuno abo hara da khainukta